Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMB News and Entertainment Channel naitongnai jotono khakhamte hamjak mung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Klaimani amok klai tongos nadi to the CPIO Central Public Information Officer omo o jagawo nadi rupees 228 pay khaikya 528 টাকা rang ruinai o arte demand draft yes be demand draft rang hamani omo proof Central Public Information Officer ni nai kamke omo je RTI klainai rang rohaman je kagos klainan bagai registration number se dong reference registration number bese MHOMER/E22/03633 dated 26/09/2022 so rohmani or demand draft rang kuman o RTI na tiklaina bai kagos tiklaina bai as page kubangma tabuk sanak layo o jagao bebagai 33 organization boni views recommendation submit khlaikya high level committee no aboni bisingo lukjakha 15 ta organization script isunotinei borok boni views rukha 15 ta organization a 15 ta organization bisingo Roman script 12 ta organization 12 ta organization bisingo 15 ta organization script issues no borok view rukha script issue romani bising view roman bisingo 12 ta hangake roman script ni tai kaitham hangake devana green bagi boni views rukha abaka sabo ke boya sudo BJP ABVP tegas tong Kshatriya Samaj tongmani borok kintu tabu Kshatriya Samaj bo roman script phaikat dolsa aboroni bagise sini o just kaithamni bagise o kaithamni bagise tamga sini tabo bobishot tiprasarok khaingma tong inke 33 angmon samne 33 organization submit khabini bisingo tai 15 ta organization to boni views rukha কিন্তু তাই বাদ বাকি তো বনি ভিউস লিয়া সম্পূর্ণ রোমান স্ক্রিপ্ট মাংস ফেভার থামাই কাঙ্কে বাইকে বরক ও কাইথাম organization সিমি বরক তিপ্রাসানি ভবিষ্যৎ মনা খাইতন মা শুরু বিজেপি সিমিসি টেকে বইয়া অনলি বিজেপি সিমিসে বরক অর দেবনাগিরি হিনি সানি টমিদি টেকে বকরি গে সরাই বরক সিনি হাম ক্রাইনাইয়া সিনি বরক তাম নাই আমন বরক নাইমনি ক্লাইয়া তাই kaisa nukha je bipin samani or bin signature bull huni sau bo signature marian sau bin signature yan sau tai kaisa gake je ABVP sina nangon samani ama bo bulun sau tamane borok se bull siu borok bull simani bongni bepar amar to boniji se sinai bor tamke bul ke sikya amar to official kagos si tamne borok no bul official ba bul ke si tongo je bong signature no mane amar bol ni bul aba official record si officially manmani ba mo tatal sai tongo je aba milia tabai katina bagai sak no katina bagai বলন ঠকাইতে বড় ঠকাই নানি ঠকাই নাই বড় বাইকে পাওয়ার ফাইদিন আবার চেষ্টা খাইমা নিছি কিন্তু অফিসিয়াল রেকর্ড বুলিং ইয়া আমার তো অফিসিয়াল কাগজ কগই ফাইমানি ইনকা বাইকে যে বাবা বিনি ইয়ানি সাইমান লাব বস সিগনেচার মাই ইয়ানি সাইমান মা আমার যে বড় নিয়া হানি বড় সামিট খাইয়ানি সাইমান মা যদি বড় খাইয়া হাঙ্গাকে চ্যালেঞ্জ খাদি সামনা চ্যালেঞ্জ খাদি বড় অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ খাদিতা যে সাপ্লাই RTI সাপ্লাই কেন সাবমিট বলনো তাবু খাইদি চ্যালেঞ্জ খাইদি অফিসিয়াল রবাই বিনি সাউস জাটং সাউস টাং খাই ফুলুগদি বিনি সাউস টংলা abono lukurok sina nangnai
borok angka tatal thokai borono thokok-thokoknani borok amdekino sini bobisor dong no tiprasa buskang ni future buskang phane dong no borok siklangnani lamao thangi dong tabo kok banglai tong thani wongke abo bormiya je copy viral mane abo bormiya nei sai tongo abro tinai khramani je PSF rok ni bakhakti rok ATR rok khaika rok ni khau boma hai ni reaction tong mai of mano ti naidi ang bonukha je Bipin Debarma tabuk je candidate dem ososor dem sorani po angka tatal sai tongo belai tatal binakok tamni bagai hingga ke sung srai nukha RTI copy ni bisingti je numani saimangka abono je 2018 wo 2018 no high level committee namjago abongkha Ministry of Home Affairs by abongkha kagos bengke aboni abo slamjago ka high level committee slamjak bani al high level committee no BJP Bharatiya Janata Party ama BJP Bharatiya Janata Party borok bokaisya bawni submission of views suggestion recommendation socio-economic linguistic isnotine boni views recommendation ya farmani amongkha high level committee no amongkha Bharatiya Janata Party ni aro signatory ingkha tongo Bidyut Debarma bo secretary hini rijak binbung oro secretary hini rijak borok tongo sap tongko jaga Bidyut Debarma tongo MLA amo ang bungmalia BJP Tripura Pradesh ni Vice President Azorani MLA tongo BJP leader Otul Debarma Sonjoy Jamatia Debachandra Rangkholsong tongbai jotono omongka BJP rok summit khaimani 2018 ingka tabuk je Bipin song omongka Bipin song submit khlaimani omongka ABBP rok submit khlaimani 2018 o 12 tarik 10 2018 oro nuka sung sab signatory tongo jaga bo sab soi rega bo sab submit khlainai Bipin Joint Secretary of AVBP nirjakaro bo Joint Secretary Agartala unit ni tongo tai logi Prasenjit Tripura tai tongo Jamsket Debarma tabuk sungna musumake Bipin norok high level committee no norok samida khake khaya no samida khaya tatal saita thokok ni borono obongkha official ni phaimani tabuk official na tatal sa na Bipin na tatal sa official kagos ko man official kagos bai tatalang nai ba srai nu khabono je Bipin Debarma tiprasa roni future bobisor dogno thungui tongo borok sawo Devanagiri bai khlainang thung huni borok memorandum ya farmani o borok no kamo srai amokun tatalia amongkha official ni hote je family RTI ni report amo srai lukurok saimanang thung ta thokok jakdi election ni bagi tabo bo candidate ma bagi tabo gake borok ni boot mana bagai sentiment mana bagai botam khai angkun dino roman script kebengya ani sai tong tabo gake kintu kebeng nai to borok si je tiprasa ni bobisot future oi thungnai angka of Bipin song borok da leader ngai thanai amo srai lukurok sinan ni dorkar